डॉक्यूमेंटरी काली इदिकाते वेस्ट बेंगल रे विवाद दो बढ़ती इदिकाना अनुवा मुद्रेगे आरहो टीएमसी सांसद विवादित बयान खतीते वेस्ट बेंगल रे ना राजारी दो हुले चमकावाकना महुआ मोइत्रुआ विवादित बयान खतीते बीजेपी डहार रे को फेडाकना निको उनकुआ मेन जे महुआ दो इक खोज लगती में ना गया और इन साउते कोलकाता बो बाजार रे एफआईआर हको दायरा कदा बीजेपी महिला मोर्चा रेन कमियर को और उनको तेहें बीजेपी चीर साउते महुआ मोइत्रुआ चितराते रांगावना हको सदर कदा खबर ना सामेलाई से एक बन बाड़ायार ओना खातिर इन चालाने तो फोन कॉल रे जोपड़ाओ में नया ट्राइब टीवी ने रिपोर्टर আব্দুল আজিজ আজিজ তোমার কাছে বিস্তারিত জানতে চাইবো খবরের ব্যাপারে। দেখো সম্প্রতি মহুয়া মৈত্র তিনি একটি মন্তব্য করেছেন যেখানে কালী দেবতা নিয়ে কালী মা নিয়ে সেখানে বিতর্কিত ছবি তিনি পোস্ট করেছিলেন এবং তার পর থেকেই কিন্তু বিভিন্ন মহলে যার সমালোচনা শুরু হয়েছে, বিশেষ করে বিজেপির তরফ থেকে কিন্তু এইটা নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়া হয়েছে। তারা কিন্তু আন্দোলনে নেমেছে এবং আজকে বউবাজার থানায় এবং বউবাজার চত্বরে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তনুজা মণ্ডল তিনি সেখানে ছিলেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন, মহিলা মোর্চার তিনি সদস্য এবং তার নেতৃত্বেই আজকের এই মিছিল ছিল, আজকের এই বিক্ষোভ তার নেতৃত্বেই ছিল এবং এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেকগুলি এফআইআর দায়ের হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে মহুয়া মৈত্রর নামে। মহুয়া মৈত্রকে গ্রেফতারের দাবি ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিজেপি। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস তাদের একেবারে তাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যে কিন্তু তারাও অনড় এবং তারাও কিন্তু তাদের যে স্টেটমেন্ট সেটা গতকালই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শশী পাঁজা এবং কুণাল ঘোষ তারা কিন্তু তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। যার ফলে এই যে ইস্যু বিজেপি এখন পেয়েছে এটা নিয়েই কিন্তু তারা এখন রাজ্য রাজনীতি সরগরম করার চেষ্টায় রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় তারা বিক্ষোভ করছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা এই ইস্যু নিয়ে সরব হচ্ছে। শুধু শহর কলকাতায় নয়, বিভিন্ন জেলায়ও কিন্তু এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিজেপি এবং বিশেষ করে বিজেপির যুব মোর্চা এবং বিজেপির মহিলা মোর্চা তারা কিন্তু এটা নিয়ে বিশেষভাবে সরব হয়েছেন। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তিনিও এটা নিয়ে একেবারে তীব্র আক্রমণ করে মহুয়া মৈত্রকে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে সব মিলিয়ে আবারও একবার খবরের শিরোনামে মহুয়া মৈত্র বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে, বিতর্কিত ছবি পোস্ট করার জেরে আবারও একবার খবরের শিরোনামে মহুয়া মৈত্র এবং তাকে নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সুনামি ধন্যবাদ আজিজ। अब के अबोन महुआ मोइत्रो एरेस्टेना दबीते बीजेपी रेन महिला मोर्चा रेन कमियर को तेहें रांगावना को सदर कदा उनको बीजेपी चीराते महुआ मोइत्रो एरेस्टेना दबियाते महुआ मोइत्रो चितर तीरे साप काते उनको रांगावना को सदर कदा और बड़ाई दिना कथा कना डॉक्यूमेंटरी काली इदिकाते वेस्ट बेंगल रे नोआ विवाद दो बढ़तिया कना और नोआ मुद्रे टीएमसी संसद विवादित बयान मेंदो महुआ मोइत्रो विवादित बयान इदिकाते बीजेपी रेन कमियर को जस्ती कायते महिला मोर्चा और जुब मोर्चा रेन कमियर को रांगावना को उदुआ कदा और उनको को दबिया कदा लोगन खन लोगन महुआ मोइत्रो सानाम होठेन इक खोज हुयुताया और ओना साउते एरेस्टेमा को अनुआ बाबते बो बाजार थाना रे एफआईआर को दायरा कदा महिला मोर्चा रेन कमियर को এখন এখানে নেই, সাক্ষী দিতে আদালতে গেছেন। বিকেলে ওনারা আমাদের কেস নাম্বারটা দেবেন বলেছেন, আমরা বিকেল বেলা এসে কেস নাম্বারটা পাবো এবং ওনারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন। ওনারা 72 ঘন্টা টাইম নিয়েছেন, ওনারা বলেছেন আমরা কথা বলবো এবং তারপরে আপনাদের वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमारा 56 कंप्लेंट लेटर लिख दिया जो along with 55 copies with me। तो हमारे नेक्स्ट हम लोग आएंगे बिकल में, वो लोग केस नंबर देंगे तो तब हम लोग केस नंबर पाएंगे। तो 72 आवर्स हम लोगों के उन्होंने टाइम दे दिया। पुलिस कोऑपरेट किया है, यानी आपका बाकायदा आपका एफआईआर दर्ज हो चुका है ना? हाँ हो गई। कंप्लेंट हुआ है या एफआईआर? ना अभी तक केस नंबर नहीं मिला, यही बोला वो बिकल में देंगे। जब आईसी अदालत के साक्षी देने के लिए गए थे, जब फिरेंगे तब बिकल में वो लोग दे देंगे। कितने एफआईआर आपके कितने 56 यहाँ पर हुआ और हम लोग
इवनिंग में जान सकते हैं जो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल हम लोग जहाँ जहाँ किया है थाना में कितने हुआ, टोटल नंबर हम इवनिंग में जाएंगे।